Mami Christy baby awo bia no. Chia no abusua na Onyankopon. Onse wanamu. E wo de wafom no. De boy no. De family no nyame onse wanamu. Sap kama sa. Meyere ma se wan so bekoso achia no. Bo me boni dia me nya hoden timi be preach. Nyankopon hira no papa. Ene nkola ni nyina. Anopai historic kasafu nyina ba bia wo bia ye chia. Mu nyina ana Onyankopon ma abusuafo mutie abusua FM biamu wo bia so echia mo abusua tiefo nyina no pa ye de Onyankopon chia esonkon de emam enne ye pese adwe Onyankopon asem na ye me pese me no che na eboa me no mielu ni se Onyankopon na boy nipadua yi ono de FM da tie nyino nipadua yi emu nioma nyina no Onyankopon no ye emu dia wahi no Onyankopon ma ho kwan se nipa nsesa no nipadua kwa ben ana Onyankopon ama ye ho tumi se ye mfa nsesa no a o hye otuyafo o kasa kire Yesu no a na e ka kire se yetumi sesa no aya kwa ben a nipadua kwa ben ana Onyame e ka ho asema kire tie ye pa Acts chapter 2 verse 37 38 asomafo 17 menu nchemu aduasa enson ba no na otiye no ebra Yesu wachi asomafo ni hia no a Petro e hia se o preach no omo betie Petro sermon na wo ye ya na ni preach ye no so otiye no omo ti Petro asema na oka no ewo won akomam tumi a na wo asem no ewo omo atiefo ni nyina akomam na oka kire Petro eni asomafo no se ana atiefo no koka kire Petro ni asomafo no se aka no se eni omo maka ni na omo tie ni se enuanom yenye den Petro wasema yakan yagiedi na yenye den na Petro si won se ana Petro ka kire omo se won sa kire amadwen eti monya de won sa kire amadwen won sa kire amadwen na mo nyina ma mo masu mo nyina mo masu Yesu Kristo din mu ema mo boni fefre na mo nya boni fefre mbonya won konkron achede konkron achede tieni yo eti ebra Yesu kono asemo de ja Petro ni asomafo ne se ye di padua yi ye wo bibi asese ye won sesa bi asese ye fa ho na ni padua kwa no ade asese ye tu sesa ye wo ho no eye adwen a eda yeti tieni yo wadwen ko na Yesu Kristo ama utumi Onyankopon show se wetima sesa eno de asesa no tieni eno de odi pa bia wantumi asesa wadwen no unya nkwanye ye Yesu je nkwanye ye tieni ye papa eti abra etiofo ne ti asama Petro kan ye no omo be say Petro se Petro ye nya dai ana Petro ka tro mo se uni pa bia kwa no ye wadwen no mo sesa no mo se kra mo adwene mo sesa sa adwene no because adwene na mo mutiri mo di wu a unya nkwa eti nipadua kwa Onyankopon ama ye kwan no se asomafo no empo ho dawuro so onipa bia sesa no e ya adwene bankasa sesa wani bankasa sesa onai bankasa sesa onsa ba utrimi dabi namom wase wadwene tiani ye Petro Paul so ba ye no abusuafo na Paul na brabo nye na Paul na ni suba nye na Paul na adwene nye so eti Paul ko je tumi se okoku asomafo no asomafo na Onyankopon show so mo model ro so bia sakra na adwene no adwene de kura Paul na adwene na Paul kura no na nya adwene papa to ko je tumi se okosan no akoku ebra Paul akono a Yesu Paul ne hwe no nya adwene sakra no ye de kwa na ne asenche no tie ne ye Paul be ji Yesu Kristo di ye no Paul yiri pa na ni asesa wo Paul di ti asesa wo Paul ne na asesa wo na mama ade asesa wo Paul ho ye de adwene mentality adwene na kura no asesa ye tie ne yo eti Paul afutuo be na Paul de ma ye se yen so adwene na Petro ka se yen sakra no eye wan adwene na yen sakra adwene be na Onyankopon se yen sesa na yen fa meto etu because adwene da utrim etu o ka se sesa no a sesa wo yi wo adwene da utrim ni free ho na de adwene foforo be ya de abetem na adwene foforo be ya tie Philippians chapter 2 verse 5 efiri 14 menu nchemu num mo ma adwene wo Kristo Yesu mu no ma adwene wo Yesu Kristo mu nya de entra mu weti adwene Onyankopon se sesa no wo wadwene ya de wo ne nye wo wadwene ya papa me ma dwene da bitim a ya de enya papa ano Onyankopon se ye di padua kwa no de wo ho kwan se atumi sesa no e ya adwene no ati Paul ba ya no huru se no se mo ma adwene wo Kristo Yesu ye ma adwene wo Yesu Kristo mu entra ye mu bi ono na wo Nyankopon ti bia mu de ono de wo Nyankopon ti bia mu de nanso wo mu mfaso de se ono Nyankopon se ati ade a Paul so be si so
so dia nipa dia kwa po bese so dia se yetu be sakra no na ye de aye adwene onyame bate ase yie pa o adwene de utim no sa wantumi ansesa no a unya nkwa nye yi onyame gye wonye yi tie nie onyankopon bo ye so ni suban so eti ebra onyame bo onipa na onipa nko bo ni mu no na onipa adwene e de onyankopon adwene eye pe na onipa adwene e de onyankopon adwene eye pe abone edam ekikaye adwebone bia na ni nipa tim because onyame bo onipa e woni suban so sade saso na eye den na fede sa adwene no tumi sesa ya bo betu ya fo se ya nya adwen foforo Peter so tu ya for say yan sakra ya dwene and the next say adwe onyankopon de boy fiti ase no e ho atochema bibia ka no tie nie enti ebra na nipa wadwempa e wo daga no fadi adam ani from wadwempa no mu kura nyankopon adwene tie nie ebra bonsam ba adam ani fum nchai no wa be wia o no wa be say o no o mu nipa dua kwa no emu de wa he na bonsam takeye emu de he na bonsam say no emu de he na bonsam de ne nsa kaye anu tu onya adam ani frumo amomuti bi kwadi adaba bi ebu de wa ya te de Genesis chapter 3 verse 6 3 verse 6 na oba no hunu se dua na esi odi esese odi dua no na ye ni wa fe dua na ye ni wa fe dua no e ya na dua na ya kono ebetie ni na ebetie ni tie ni yo enti oti na ba ni bi anodi ye tie anodi ma ni kuro ka ne ho ano su di enti ebra bon samba de ga no fedi no onipa onyankopon boy ye se ni suba ne seso no ade nipa bia kwa abonsam de ne nsa kan ye onipa wadwene adwene adifa dwen ana bonsam pay eti bonsam bi say se onyame se ye ni tromba bia no pede woni tirim ana se onyankopon se ye ni bi na mo dia se tro ni fifi dia me ye de me ni ana bonsam convince no ka che de se onyankopon boa odi aduaba ni bia no owuo na ba ye de wo be wuro na woni be bue na wo be te se onyankopon eti ochi ifa dwenwe ye no onya ifa dwen no otaki ifa o convince ifa dwen no so adwen mu wie ye no ada if jitu mu se ampa aseba bonsam ka ne ye no kre eti bia no esese wudi na ebetie ni na be ye akono eti bonsam wo ba wo nchen a woni ba bia kwa wo taki no aya adwen no sa bonsam nyanya wadwen krentie onyame ba bonsam so wadwen mu wie a okasa bo adwama ya obebo okasa bo kro no abebo okasa di ewu obedi bi obekasa ye bia obeye because adwene de control ni padua ni nyina eti sa wadwe ya usuba ye sa wadwe so nya usuba nye eti abro so if musa no onyame ba odada if anya na dwene ama if kodi aduaba ni biwie eti kodi aduaba ni biwie no ana onyankopon suba so se de seso a ode boye no ese ye because afeni ye ni nyame adwen bi na adwenbone abese nipa mu awudi abese nipa mu eti ken kura kuni nua ebo sabra ne bi ni ho kwasem tama bone mai ne bi ni ho adwenbone ba ken mu a oku ebo afri wo ko na amasifo nyinara na ya adwen te bia be ne wo tell you ya adwen pa na te sai ya adwen na nya papa eti afi sabra de ko no bonsam hyase se obetake ya adwen obesa ya adwen afri ebrebe mu tell you Psalm 58 verse 3 Psalm 58 3 no say obonefo boko free yefunu obonefo boko afri ne yefunu mu no free won na yam afunu na omo free omo ma me yam ya de afum kwan edi atro tell you enti abonsam dem say so nya wadwen a wanya onipadua nyina onya wadwen owia wadwen no say wadwen a wanya yo pa bi obetumi de waye enti every bro di adam ani free mu so kunim no adam asifo nyinara afri yefunu mu na watake wadwen no wanya wadwen enti ebra ya be wo no na wadwen nye na wadwen enya papa enti David say obonefo boko afri ni na yam ofidi ma me yam ya de afum kwan enti uda ma me yam no a no ahyase yo na bonsama hyase se obenya wadwen so tumi obenya wadwen so tumi na onya wadwen so tumi fi mofabra mu a onyame ba onyankopon say yankyira mofra na kwa onfa so nya ontri ho bonsam so say bifia omofrabra mu nya wadwen a na me say wadwen wo mofrabra mu a unyina wo so so nya de umfiri ho because ojo onyankopon asem de yi ntono so ade yi adwuma in opposite way onyame ba tia ne yo eti adam asifo nyinara obi ani apa eti yesu ase ade asem no kan eti ne asem be na yesu kan
asɛm bɛn na onyankopɔn kae ɛbro hu sɛ Adam asefoɔ nyinara bonsam atake ya adwen na wasa ya adwen no asɛm bɛn ɛna ɔkae Genesis 6:5 ɔse na Awurade hunu sɛ Nyankopɔn hunu sɛ nipa bɔne dɔɔso pii wɔ asase so na wakoma wadwene nyinaa yɛ bɔne ɛyɛ bɔne nko ada nyina enti ɛfi bra onyankopɔn bonsam sɔ Adam adwene mu no Adam asefoɔ nyinaa yɛadwen yɛ deɛ yɛadwen nyɛ sɛ yɛadwen obi adwen nyɛ papa ti de yɛtumi di awu yɛtumi bɔ toro no yɛtumi sɔre tie nyankopɔn asɛm because adwen no bonsam ahyɛ so bonsam asɛ no asɛ adwene no eti nipadua akɔ a bonsam sɛ no yɛ wadwene eti Yesu Kristo ba no se saa adwene na ɛbɛda mu tirim no saa adwene no ɛde wɔ mu no ɛnyɛ papa eti sɛ mobɛtumi anyankɔ a gye sɛ mo sakra oyame batia ni yo gye sɛ mo sakra wadwene na adwene no ɛsɛ sɛ wo sakra no ɛyɛ Yesu Kristo adwene no ana yiwu adwene ama me de wo adwene papa de wo na ɛnyɛ papa no yɛto twene na bɛfa Yesu adwene ni bi etu onipa bi ọba wo no wanya adwen foforo okọ heaven nya yi concept want to be a sakra wadwe benya Yesu adwen a okọ heaven nya yi because adwen ye de wo no nya papa mo nsama sai adwen no nya papa onyame batie ni nya papa ati se dia mo nsama taka adwen no no pese o sai adwen no sa na Yesu Kristo so pese o di wadwen no o yi firi ho na de foforo be sha na mu ma wa ma ho kwan na wanya adwen foforo a onyame ba ba na no tuma kọ heaven eti yɛka sakra ɛyɛ adeɛ da wotiri mu a ɛnyɛ papa suban ɛwɔ mu a ɛnyɛ correct no ana Yesu Kristo sɛ sesa no ana Paul tu fu sɛ ba Yesu adwen no ɛntena wo bi na me bi sɛ medical doctor bɛn ana obetuma pa wotiri ma yi wa adwen afiri mu na wakɔfa Yesu ɔkɔkye Yesu wai na ɔde Yesu adwen abɛhyɛ wotiri ɔka adwen a adwen no ɔka ho asɛm ne Yesu ban ɛyɛ character ɛyɛ suban because onyame ba sɛ wadwen ya usuman ye wadwen ya usuman so nya de enye wadwen ya usuman ye ati nipadua kwa bonsam kutia pa ya adwene no ɔhyɛ wadwen so onyame ba ontumi nye de nyame pɛda ati Yesu Kristo so sɛ ɔno so ade ɔpa so siesie no ma ɛyɛ wadwene ɔno so siesie wadwene na wadwen si ɔno Yesu so na wadwen so Yesu asɛm na wadwen so Nyankopɔn no kura mu a ɛdi nsam bonsam betumi anya ɛdim papa sɛ bonsam betumi anya nti onyame ba tiani yɛ papa na mo a ati Yesu Kristo ba yɛ no the first sermon na di kan asɛm di kan Yesu kan na ne deɛ wɔ he Mark chapter 1 verse 15 tie Mark 1:15 no Mark 1 verse 15 no kan sɛ ɛbrɛ no awie du Yesu Kristo kan sɛ ɛbrɛ no awie du Nyankopɔn ahenie no abɛn Onyankopɔn ahenie no abɛn mo nsakra madwen enti mo nsakra madwen na monye asɛmpa no bi to ya be ba wo first sermon na Yesu di kan yɛ no o sɛ adwene nyɛ bonsama sɛ adwene no enti abrabɔ yɛ pɛ ne bɔ ɛntin sɛ yɛadwene betima sa atwe si nyame so yɛtima yɛ di Onyankopɔn pɛ bi adwene ni sa tumi no adwene na brase bɔne asɛ no enti Yesu Kristo ba yɛ pɛ yɛ ni pɛ dia kɔ Yesu ka kyerɛ ne sɛ yɛnsesa no sɛ de Peter kan yɛ sɛ de Paul kan yɛ no Yesu so besi so dia gyitu mu sɛ yɛ ni pɛ dia kɔ osesesa no ɛyɛ wadwene no nyame ba adwuma kɛse a Yesu di ahyɛ nsa ne o ube yo Kristo ni na baji Yesu Kristo dia adwuma kɛse a Yesu Kristo di ahyɛ nsa ne o sɛ sakra wadwe nya adwen sakra Yesu adwen no ma ne ntena mu na no pa bi sa ho sɛ Yesu adwen na tu mu onyame ba onyame ya do ma next week Yesu adwen ya ba bɛka ho asɛm no wahu adwen wɔ Yesu ti Yesu adwen no wanya etu mu wanya sa adwen sakra no wanya sa adwen foforo no adwen dada na nya papa no wato agu anya Yesu adwen onyame ba tie ne ye hwɛ onipa bi awu a onipa bi akɔ bi abɛsɛ Yesu ba no onwane wa onipa bi akɔ bi abɛsakyera lebom akɔ a entumi nsakra nipa bi akɔ a entumi nsesa ɛyɛ wadwen adwen a odi bɛwu no sa adwen no ana ade bɛsɔre sɛ wo da adwenbɔne mu a wo sɔre adwenbɔne mu ana ade bɛsɔre na mo babra wo tie si ana Onyankopɔn ma wakwanya sɛ sakra wadwen da bɛfa Yesu adwen because wonya Yesu adwen na wo di wu a wo sɔre a wo di Yesu adwen na ade bɛsɔre na Yesu adwen na ade bɛsɔre na bɛkɔ heaven because obi a wonya Yesu adwen wokɔ heaven enye yie wokɔ heaven enye yie onyame ba wokɔ heaven enye yie
enti ade yam se ho se emrantia maba wa hwe se na mo sama so mrantia ne maba wa dwene mu eda baba wo bi di ne papa tam odi ne mama atam a wonwene ho adwene nye eda mo sama treni pa dwene me ne hwe wi emrantia esi brother odi bisa de be ku no da so ono adwene nye hwe mama ni pa bo pa adwene nye because adwene say a entumi so nyankopon asem entumi fa nyankopon asem nya de ope because adwene nye papa ati adamase ni biara ohi adwen foforo ohi adwen foforo odipa bia wo ti asase so ohi adwen foforo o pese o ko heaven dia ohi adwen foforo na adwen sese wonya Yesu Kristo adwen na no pai ukura bi ati po hu se me na mo adwen nye ana me ba chi Yesu Kristo di ye me ba woro Yesu no manya Yesu adwen ti bisu metumo fo se mo ma Yesu adwen ni bi ya de ante mo bi ati abra po nya adwen foforo he ni suban hwe suban me abra o Yesu no so hwe ni suban onyame ba anopai me mpai mo de se o Kristo ni bia bati nyankopon ase na wanya adwen sakra ati ni padia kwa wo nyankopon ma wo kwan sesesa no aye wadwen ono sesesa no nko na Yesu ama kwan sesesa no ana yemusi ho se ema na mo pom ho no ema na mo pom ho no sa ni padia kwa wo nyame ama wo kwan sesesa no David na na ti na obrichi ana ti na wakoto nkudi se ni padia no ati Yesu ba no bisa se ade amede ma wo sesa ka wadwen ya wadwen no no de wo sesa wo adwen seka na sesa wonya Yesu adwen na sesa wonya wonya ana wo pom ho ni padia ho na mo we na wo pom no Yesu chemi ba bia Yesu ama ho kwan se so wo ye tuntuma sranku na be ye kokko pom no wa ma sa tumi no David ma sa dia wo ye no be fisa nya bone o nya no so be dia ne ahopon ye dia brother eye funso na wo ye no adwen seka na Onyankopon se nya no eno nya ho adwuma but wo ho na wo pom o nya be ba ene wo sa te bia no mu asesa amen afai o nya be ba oni pa no hwa wo ye tuntuma e woni ode ama wo ye broni a e woni ode ama bisa ho se broni ben ana wo twa ne ti agu se afai de obepe ya bibifo ya ni ya aya nkruwa yi obepe di agu ni ti so wa ho bi da ba sa broni aya sa de ni bi da ati omo ni masisa ko mbetu bi aya sa de no ba omo nya bi da ana omo twa mu tiri a no ba woro no ba sa ne de aya de ade abra ya Africa ha na na omo ye nku ade abra ya se ya mfanse sa ye tiri oh onyame ba Onyankopon se wadwe na sakra no wan kasa sakra utiri kwase ba onyame ankasa sa na nchro onyame ankasa sa na nchro onka jesa utiri ne sesa eti omo ma ya pa mi gu obiti so no bisa mo se o petwa pa mi ni gu utiri dada no ade beba acha se won tu men sesa no acha se onyame ma wo kwasa ya dia sesa no ba so nya adwen fofora wo ma Yesu adwen ne beta mu a onyame ba edin se sa adwen ne betumi asesa uwu a eno na ade beso uwu eno na ade besa na so nde hwe ye natural hair ye jaguo ana bonsama ma hokwa se eno ma nipadua kwa onyame nka se yesesa no no eno ma na ya de yesesa no udu salum sa hodo a emagu okose dra ya mu ka nko a de ka omansa na nko na ye de fa utiase no onipa na odi nko ni ye utiase kura no no she gloves the rubber she nsa because chemical na no odi e ka nsa na mo do nyina bewu ana wo de utiase o ana de ka ana boss so wo utiase e ko tim sa de ma na ko tim nyina lo nyame ba e ka adwene no se be ya bonsam be se wadwen hwe adwene no de akoshe dry ya heat hwe obi ye scientists ni bi statistics efa dryer no experiment o yefa efa dryer no ho hwe obi ehun se won iron electric iron ya wo element bi dem obi eso a eyu ne tenten ni nyina te sese na yu sanete ye o tre iron no mu dia no mako 4 ene ne dryer no element adam no eyepe na iron kura no heat ewom iron nko element ketwa no saa ma wo saa sen enai ana odu ti kwosem uria ya sa so fine ya sa di form asese waso ana na wuku hu sa ade Onyankopon ka say ye wo ye ati enani pa bebre adwene enye papa titu ema mental problem bebre cancer bebre because Onyame ka say men sesa no no na wo ye de na adwene Onyame sesa na ma Yesu dia no metra hu na no dia onya ho adwuma o kwase eno ko nya ho adwuma Onyame ba sene so dem wo
afei yɛntie nie ɛna yɛsɛ bibi aba bɛrima sɛ meyɛ ɔbaa no wakɔ hospital na doctor sɛ yi ni ba ne bɛrima yɛ no afiri hɔ na afei ɔmo de ɔbaa deɛ na abɛyɛ deɛ aba bɛhyɛ n'anan mu homon sɛ wo ɔbaa mu no na yɛyi afiri ɔno ɔbaa ni mu na yɛde abɛgu ɔno bɛrima no mu ɔpɛ sɛ onyinsɛn ɔpɛ sɛ ɔwo ɔpɛ sɛ ɔsesa ne ho bɛyɛ ɔbaa na adeɛ ɔyɛ wate bi da onyame ama ho kwan sɛ tu bɛrima no firi ɔno fa ɔbaa deɛ bɛhyɛ anaa tu ɔbaa no deɛ no firi ɔno fa bɛrima no deɛ bɛhyɛ onyame ama wo saa kwan no onyame ba ɔnsɛ nipadua kɔ onyame ma yɛ ho kwan ne yɛyɛ hwɛ ɔmo yɛ saa deɛ ne nyinaa ɛnkyɛ na ɔma wu Michael Jackson kɔ pɔɔ ne ho nyinaa ɛkɔhyɛ artificial nose ɛna ɔwɔ he Michael Jackson wɔ he onyame ma ɔwɔ he fa onyame ba ɛnti nipadua kɔ a onyankopɔn ma ho kwan sɛ sesa no ɛyɛ wadwen ade onyame de ama wo nyadwen sɛ ɛno na yɛ ho adwuma na deɛ onyame nka sɛ mɛsesa no Yesu ba na obisa wo sɛ onyame ba mebɔ wo sei sɛ na woteɛ ɛyɛ dɛn na wobɛyɛ sei a wobɛyi ano sɛ ano yie bɛn na wobɛyi onyame ba ano yie bɛn na wobɛyi wosɔre atia wobɔfoɔ wobɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ nyame ɔma wo yie bata de onyame akyerɛ sɛ sesa no yɛ wadwene nyadwen sɛkra nyadwen foforɔ yɛ nya Yesu adwene bi na ɛmɛtrɛ wo mu ɛno na bɔnsam sɛ no a onyankopɔn sɛ woso sesa no na ɛbɛnya ɔno Yesu adwene bi na nɔpɛ ma memi sɛ sɛ Yesu adwene wɔ mu asɛ wagya no ato hɔ ana wopɔ wo ho ana ti yɛ akɛseɛ ana nɛ yɛsɛ bibi ɛma no ɔbɛma ɔbaa dane no bɛma dane no ɛyɛ nyankopɔn kyiwadeɛ ɛnɛ nurse ɛma ahyehyɛ wɔhwɛ ne mmɔwerɛ so a onyankopɔn bɔ ba nature wɔma mmɔwerɛ ɛmfɛ kama ɔsɛ ade na wokɔhyɛ mmɔwerɛ foforɔ no na wompɛ nyame deɛ no wontutu womeɛfa playa ntutu ɛmfiri hɔ na womfa artificial deɛ ne nkɔhyɛ na ma wode akɔtare nyame deɛ no so ade nti na woanyɛ ne saa ade nti na wokata nyame animonyam so saa ade nti na woyɛ ne saa onyame ma wo kwan sɛ sesa saa nipadua kɔ ano ba wopɛ sɛ ɔfoɔ so asɛ sesa ɔsɛ wontumi enti guro no ne to nsuo mu a na bɔrɛ ne wae firi so a na nyame deɛ no ayɛ deɛ yi aba wakyerɛw sɛ wontumi onyame kyerɛw sɛ wontumi anɔpɛ yi onyankopɔn ma yɛ nteaseɛ anɔpɛ yi onyame nka yɛ ho hwɛ wonya adwene sakra a ɛsiesie nipadua no woma Yesu adwene bɛtena mu a ɛsiesie nipadua no na mmom nipadua kɔ no onyame nka sɛ sesa no wosesa no a ɛbraw ɛde yareɛ braw ɛde ɔhaw braw ɛku ntam anɔpɛ onyame ma wo nteaseɛ ne ti nyankopɔn ase because ɛno kuma adwene sakra nko na Yesu sɛ nya yɛaka no deɛ onyame sɛ gya to wɔ saa ama no ɔno a na ɛnu deɛ ɔbɛyɛ no to onyame hyira onyame nka ho na yɛmpere ne ahwehwɛ adwene sakra kyerɛ kwan na onyankopɔn nkonimdie ayɛ yɛ deɛ Awurade hyɛ yɛ anɔpa yi ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen amen amen